বিজেপি মথা আইপিএফটি দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জগৎ নারায়ণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে ২৫ পরিবারের ৭৩ ভোটার সিপিআইএম দলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন। ওমপি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলাইপাড়াতে এই দলত্যাগ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে উপজাতিদের বিভ্রান্ত করে কখনো স্বাধীন ত্রিপুরা, ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তোলা হয়েছে, এডিসি দখল করা হয়েছে। ২০১৮ সালে বাম সরকার পতনের পর কিন্তু উন্নয়ন থমকে গেছে। যা কিছু আছে সবই বামফ্রন্টের আমলে নির্মিত। ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার কিছুই করছে না। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। এইসব কারণেই এই দলত্যাগের সভা। দল না ছাড়ার জন্য বিজেপি মথা আইপিএফটি দলের বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া সহ অনেকেই চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। সবাই বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম দলের রাজ্য নেতা নরেশ জমাতিয়া, ড্যানিয়েল জমাতিয়া, সুজয় জমাতিয়া এবং দল ছেড়ে আসা জগৎ নারায়ণ জমাতিয়া। সভানেত্রী ছিলেন হেমবালা জমাতিয়া। যে ২৫ পরিবারনি বড়রাও নাইমানি জগক না কাবাং বর্ণনগৈ বেলায় খান খা কাসাংখা এবং আবনি বাগৈ বর্ণ স্পেশাল লাল সালাম ইয়াফার যাও বড়নি চেহারানো নগৈ জগৎ সরণি চেহারানো নগৈ তিনি আরো ফটো বুঝাক মানে जवान दंनि चेहारानो नगै नाव जवान दं गाहाम के साइमान खा दिनै त्रिपुरा राज्यआव जे देरा लाइमानि जोंनि भारतआव उ देरा मानि न जवाइसा त्रिपुरा राज्यनि भारत संशोधन खाइमानो जवाइसा उ राज्यआव गरीब भारतनि दिन किफिल फाइफिमानो आबां गाहाम के साइमान खा दाखुरो बुखुरो दिनै आपना सरंनो सालायै कक्साबलायै कसाकनो नकराक मा खाइनै हिरममानि आबुनु सय कसाक पताका सेखरा आतुरा बुनि नीति आदर्श एमन काइसा नीति आदर्श दाखुरो ओ हायंगो जत देश दंमानि जत देशआवनो ओ पताका तैनाय बरक चेखरा आतरानि बरक कसाक खाइनाय बरक दङ जोंनि बांलादेश फाथांदि पाकिस्तान फाथांदि ओ बार्मा फाथांदि आरो कसाक पार्टी दङ सरकार करिफान आर श्रीलंका थांखांके आरो तो कसाक सि सरकार नेपाल कसाक न सरकार आर चाइना वियतनाम क्यूबा लाओस उत्तर कोरिया मंगोलिया आमता हाइदियासो हमकाय कसाक पताका तैनायावनो सरकार चालक दङ एबं सारा पृथिबीयावनो जत देशआवनो उदय दङ दिनै अ देशनि सरकार चालकनाय बिजेपि पार्टी बर'नि पार्टी भारतबर्षआवनो शेष हाय गरासिंगे दिनै पारावते उन्नति सिनायफुना उन्नतिनो सिंमा नासिनाय एमताहाय लेन फुदेन फुरानोसं निमां लोगो लाभ करिख्या जोंबो हाजागौ ताने हाजा यांनांगौ काहानि लामानो जोंबो हाजागौ हानि जोंबो जोंनि बर' राव जोंनि पारानि बर' राव आगे आगे फानो सिबो बेसिस बर'नो जों 3-4 बोसोर नांगिया 2-3 मास बिसिं सामु तांनायनो जों सिबो हानि बर' चिंताबो सोलायलायबाय फायदों ताबन इसनि कताल खालायो बर' काहा हिंनाय काहा ब सरकार जों नायकुनाय बनो नायै जों काहानि लामायाव थाङै ते किसादे जों पारानि उन्नतिनो जों फिसालाय जमानो हि आसल जराते जों तिनि ओ पार्टीबो फायो उजा जायो आरो बेसे कखमन साया जोंनि हासानि नेताराव डायनामिक लीडर ते आगेनि किसान मंत्री खायचाय फैनाराव जों पाव काहा काहा सायखनाय जे पायासा जे सभा पायासा जत खनायो बाक्साके कब्रनायनि आनि बरक आनि ताकोनो कबन जायो आनि सभानो अरनि मथाक जाखा उपातिनो खाया हामजागिया याफा दल बाहायनो कोंदे सकरै आर जोंनि रिजनेल पार्टी मथापा हंदी दाबरपा हंदी बरक चिन्तिपरा राज्य सासि जत जागा करै
চিন বড় এলাকাও কাইসাছে ইগে তামনি বাগৈ ও সাকরা আতরনা বই আছে কে হামজান হায়ং গানাঙ্গৈ যত দেশও মাখাইতাবা বনি নীতি আদর্শ কাহাম আবসং বামফ্রন্ট সরকারনি সময় অরব নুখা বামফ্রন্ট সরকার মানে और बामफ्रंट जा खाय मुसलमानी खासी खायनाया तो कारण दिल्लीयाव तो कशा सरकार दं बनि रायदा मतेसो मा चले बरकसि संविधान गे बरनि कमनाथो तै जा खायनो माने आबसे मा खाय आसै बायनो जोंनि राज्योआव जोंनि सरकार दंफ्र जों 6 शिड्यूल एडिशन मानखा कक बरक मानि कग्न राज्यनि भाषा हिनि सम्मान मानखा जागा कसक मानि आबनो किफिलि मानबायखा बलंनि पाता हिसाब खायनोले माने दा जितेन भाई आं बलं मन्त्रि खाबले हिसाब खायनाय माने बोसोर जों चिन बरआवनो बुमन कारि रमालां बलं जागानो 12 लक्ष कानि आसो थुन तमानिया आसो गोबांसो जागाया फामाका এবং যত জায়গা রমানি যত ননো রাবার বাগান ক্রায় নাই আবসিনি চিন্তা তো মানে পায়রো সগমালিয়া দেখি সারি বাগে আইকে যত ন রাবার বাগান মালিক মাখামু এবং রাস্তা কারেন্ট বাজার ব্লক মহকুমা বামফ্রন্টনি সময় নঙ্গো চিনবরক এলাকাও কলেজ রংখা বামফ্রন্ট ফাইকো সিকানবো বছর বছর শুধুয়া 17 বছর হাজার বছর লাই থাঙ্কাবলে বামফ্রন্ট সরকার ফাইকো সিকানবা